یہ موبائل دینے کا ذمہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابا اور اماں. اور یہ ابا اور اماں کے ہاتھ میں ہے اپنے بچوں کی زندگی. اگر ماں اور باپ چاہے تو یہ بچہ آگے چل کر کے دین کا سپاہی بن سکتا ہے. ایک بچہ چاہے تو دین کا یہی اگر ماں چاہے تو بچہ دین کا غازی بن سکتا ہے. یہی اگر ماں اور باپ چاہے تو یہی بیٹا بڑے ہو کر کے گاؤں کا سردار بن سکتا ہے. یہی اگر ماں باپ چاہے تو بچے کی اچھی تربیت کی بنیاد پر غلام حسین بن سکتا ہے. یہی اگر ماں باپ چاہے تو بیٹا قرآن مقدس کی اگر تلاوت کرتا جائے تو آگے چل کے حافظ قرآن بن سکتا ہے. یہی ماں باپ اگر اپنے بیٹے کو موبائل کی جگہ پر اگر قرآن مقدس اٹھا کے دے دے، چھوٹی سی عمر ہے اسے کسی عالم دین کے پاس پہنچا دے. اس عمر کے بچوں کو یہ ماں باپ موبائل پہ دے کر کے اور موبائل میں ممبئی کے حرام ان تمام حرام خوروں جو حرام خوری کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، ان عیاشوں اور بدماش جن کو ہم ہیرو ہیروئن کہتے ہیں، ان کی زندگی کو بتاتے ہیں ماں باپ کہ ہاں یہ فلاں ہیرو ہے، یہ فلاں ہیرو ہے، یہ فلاں ہیروئن ہے، یہ فلاں کرکٹر ہے، یہ دیکھو یہ اتنا شتک مار چکا ہے، یہ 50 مار چکا ہے، یہ اتنی وکٹ لے چکا ہے. ان تمام تر لوگوں کی کہانیاں یہ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں بتاتے اور سکھاتے ہیں. کاش ایسا ہو جاتا. یہی ماں باپ، یہی باپ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، یہی بھائی اپنے بہن کو ان تمام باتوں سے دور کر کے ان کو آ کر کے بتاتا کہ سنو، اگر تم کو موبائل ہی کی شوق ہے تو اسی موبائل میں ڈالو اور پوچھو کہ حضور کی پیدائش کیا ہوئی ہے. ذرا پتا کرو حضور کا بچپنا کیسا تھا. ذرا پتا کرو آقا حسین کی تربیت سیدہ فاطمہ زہرا نے کیسے کی تھی. ذرا پتا کرو مولا کائنات نے نمازیں کیسے ادا کی تھی. ذرا پتا کرو اسی موبائل میں علماء کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ قرآن مقدس میں کتنی آیتیں ہیں. اسی موبائل کے ذریعے سے اگر بندہ چاہے تو پتا کر سکتا ہے کہ قرآن مقدس کی کون سی آیت ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ کے تعلق سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو. اسی موبائل کے ذریعے سے اگر وہ چاہتا تو تمام تر لوگ اپنے بچوں کو اسی موبائل کے ذریعے سے ابھی اگر چاہے تو غلط کام سے روک کر کے ان کو نیک راستے پر لا سکتے ہیں. چچا دشمنی بقا ہم سے 59 کلو کے ہے. تھوڑا ایسا کرا جسے بھائی بولت رہا نا اسے بولوا اگر ٹھیک ٹھاک ہاں ٹھیک ٹھاک بولو گا 10 تک جاوے نہ لگ کلاس پہ لگ جاوے. ٹھیک ہے ہاں بھائی نوشاد بھائی آ گئے ہے نا، ایک دم جناتی آدمی ہے. ہاں ایک جگہ سے معلوم ہے تقریباً 20-25 کلومیٹر پڑھ کے آ گئے. ہاں کندی پر کو ہلا ڈلا کے یہاں آ گئے. اب آپ چاہے کوئی راز سنیے. ہاں ایسا جناتی لوگ کم ملتے ہیں نا. تو اللہ سلامت رکھے اس پتلی سے ہڈی والے آدمی کو ہے نا. نبی کی نات کا صدقہ ہے کہ رات رات ٹہل رہے ہیں یہاں سے وہاں سے یہاں کوئی دقت نہیں. ورنہ اس رات میں آپ کو کہہ دیا جائے کہ جائیے الہ آباد چلے جائیے آپ کہیں گے ہم بنارس چلے جائیں گے. جائیں گے نا وہاں جو ٹھیک ٹھاک ہے. بڑے آرام سے جو شکر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں کیا کر رہا تھا، اپنے بچوں کو موبائل جیسے خطرناک چیز سے بچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا ایک بات صحیح سے بتائیے گا ایمانداری کے ساتھ. بیلا میں آپ مجھے دوبارہ بلائیں یا نہ بلائیں میرا حق ہے. میں آیا ہوں تو آپ کو کچھ باتیں بتا دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی تعلیم میں ایک معاملہ یہ ہے کہ کسی کی عمر کتنی ہو جائے سے آپ کوئی آدمی 60 سال کا ہو جائے اور وہ جائے اور ہائی اسکول میں نام لکھوائے. کہتے مولانا فیضان والد صاحب کا تعلق کالج سے ہے نا، ڈگری کالج میں بھی ان کا تعلق ہے. تو آپ ان سے جا کے کہیے گا کہ حضرت میں ہائی اسکول کرنا چاہتا ہوں. یہ کہیں گے کہ آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس دوا کریں گے. آپ کی عمر 60 سال سے پہلے کہاں تھی آپ؟ بھائی ٹیچر ہی نہ بتائے گا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی کون سی نوکری لیں گے آپ؟ پولیس بنیں گے. اور آپ اگر اس عمر میں جائیں ہیں 50 سال کا آدمی جائے اور پولیس ڈپارٹمنٹ جہاں بچے دوڑتے ہوں پہنچے وہاں کہے کہ ہم کو نوکری دی چاہیے جی ہم پولیس بننا چاہتے ہیں. وہ دیوڑاٹ مارے گا آپ کو. آپ کا کہاں تھا؟ صحیح بات ہے نا. لیکن اللہ کا شکر احسان ہے آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اور جس اسلام کو مانتے ہیں بانی اسلام ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے اور علماء کرام سے جب بیٹھ کر کے پوچھے کہ بتائیے میرے حضور نے کیا کہا تو پتہ چلے گا حضور فرماتے ہیں ماں کے گود سے لے کر قبر کے آغوش تک علم سیکھتے ہیں. کب تک؟ ماں کی گود سے لے کر
कब्र के आगोश तक, यानी कब्र के अंदर जाने से पहले, और माँ के गोद में आप तरबियत पाते हैं। जब बच्चा माँ का दूध पीता है, फिर भी माँ जैसा काम करती है, बच्चा देखता रहता है। क्या आपको नहीं पता है कि आप किसी के घर के दरवाजे के सामने जा करके आप चाहे तो उसके घर के हालात क्या है बच्चे से पता कर सकते हैं। जिन घर के दरवाजे के सामने खेलते हुए बच्चे हो, एक अक्लमंद आदमी वहां जाए और 10-5 मिनट ठहर जाए, वो पता पा लेगा कि इस घर में क्या होने वाला, इस घर में क्या क्या होता है, माँ बाप कैसे है, बच्चा बता देगा। वो अपनी बोली भाषा उसकी बता देगा क्या करने वाले हैं। इसलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस आज की तकरीर पर जो है क्या है, आपको, आप जिस मजहब को मानते हैं, बानी इस्लाम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में, जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया, 40 साल तक मेरे आका ने किसी को नहीं बताया था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे वो ताकत और कुव्वत दी है कि मैं इशारा कर दूं तो चांद टुकड़ा हो जाए। मेरे आका ने नहीं बताया, लेकिन 40 साल की उस जिंदगी के हवाले से अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, उलमा की बारगाह में जाएंगे, पूछेंगे तो पता चलेगा। हम सबके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि मक्के के लोगों ने नबूवत से पहले मेरे आका के चलने और फिरने को देखकर कहते थे कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद कितना अच्छा चलता है, इनका चलना कितना खूबसूरत है, इनका बोलना कितना खूबसूरत है, इनका चेहरा कितना खूबसूरत है। ये लोगों से बातें करते हैं तो कितनी अच्छी बातें करते हैं, अदब करते हैं, लिहाज करते हैं, बच्चों का शफ़क़त करते हैं, बड़ों का लिहाज करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं। जब तिजारत करते हैं तो उसमें भी कोई जवाब नहीं। ये हमारे नबी की जिंदगी है। और आज हम लोगों ने क्या किया, मुंबई के हरामखोरों की जिंदगी हम पढ़ते हैं, क्रिकेट वाले की जिंदगी हम पढ़े। हमारे बच्चों से पूछिए कोहली किसका नाम है, बताओ, कोहली है ना, कोहली उसका नाम तो बता देगा, वो यहाँ पता हुआ, यहाँ पता हुआ। मतलब बच्चों का हाल ये है, मतलब तकरीर में इनाम, ये बड़ी बात है। हाँ, आप लोग खरीद देखिए, तकरीर में अगर आपको नहीं देना तो आप ले जाइए, ये कर सकते हैं ना। बैठे बड़ा आराम से, जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है आपको, मैं क्या समझा रहा हूँ? मतलब अगर अब भी आपने अपने दिमाग की बत्ती नहीं खोली तो आप अभी यही देख रहे हैं कि मुल्क के सामने क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। सुनिए कान खोल करके, मुसलमान रोता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता हूँ कान खोल कर सुन ले, जब तक तू किसी हीरो और हीरोइन की पैरवी करता नजर आएगा तब तक तू नौकरी ही करता नजर आएगा, सिर्फ नौकरी करेगा, सिर्फ तलाश में रहेगा। और जिस दिन तो ये सोचेगा हम इल्म हासिल करेंगे इसलिए नहीं कि मुझे नौकरी मिले, जूते साफ करेंगे ना, जब तेरे दिल में ये बात समझ आएगी कि हम मुसलमान हैं। मेरे आका ने सबसे पहले मक्के में अगर किसी चीज का ऐलान किया और आगे बढ़कर मेरे आका ने पैगाम पहुंचाया है तो क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और कुरान मुक़द्दस की पहली आयत का नाम क्या पता? इक़रा, पढ़ो। क्या है? जोर से बोलो, पढ़ो। तुम अभी पढ़ा रहे हैं, मतलब कुरान, जिस कुरान को आप मानते हैं, जिस कुरान मुक़द्दस का कोई जवाब नहीं, जिसके कुरान मुक़द्दस में 30 पारे हैं, 6666 आयतें हैं, ये कुरान मुक़द्दस की पहली आयत बता रही है इक़रा, पढ़ो। क्या पढ़ो? कितने लोग पढ़ते हैं बताइए? मस्जिद हमारे यहाँ है, अज़ान होती है, फजर कितने लोग जाते होंगे? 2-4 की बुढ़वा, 1-8 नौजवान, ठीक है। वो बूढ़े चच्चा लोग जिनकी जिंदगी अब जाने वाली है, मतलब उनका एक कर हिंदुस्तान दूसरा कब्रिस्तान में है, बेचारे वही जाते हैं और अल्लाह 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 करके क्या करेंगे बेचारे, वो उनके पास बचा क्या है, अल्लाह अल्लाह करते हैं अपना बैठ करके। तो बताइए मेरे दोस्तों, क्या ये मस्जिद आपने तामीर की थी इसीलिए कि इसमें बुढ़वा जाएगा खाली, दादा जाएंगे, 60 साल 80 साल वाले जाएंगे, तुम नौजवानों आप क्या करेंगे? आप बताइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। और आज के नौजवान सोचता है नमाज पढ़ना में शर्म आती है, अब तो हम पैसा कमाते हैं, नमाज पढ़ेंगे। अब तो बताओ तकलीफ वाली बात, हमने देखा अपने आंखों से, और ये बात मुझे कहने में नहीं लगती है। एक नौजवान, और ये उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, अगर जुमले में अगर सदाकत हो तो ताई चाहूंगा, और अगर गलती हो तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। एक नौजवान जब तक वो माँ की पेट से पैदा हुआ और 2 साल तक माँ के शिकम
माँ के 2 साल तक माँ ने परवरिश की, दूध पिलाए। उसके बाद ये बच्चा और बड़ा हुआ, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। आज के डेट में 12 साल का बच्चा 24 साल का दिमाग रखता है। आज के बच्चा 12 साल का बच्चा 24 साल दिमाग बताता है। जिस मोबाइल को हम लोग चलाना नहीं जानते हैं वो 12 साल का बता देगा, इसमें ये फंक्शन, ये फंक्शन। उसी बच्चे से पूछो तुम जिस मजहब को मानते हो उस मजहब में कुरान मुकद्दस की कितनी आयतें याद है? कम नहीं। कहा है हम जाहिल हैं। नमाज पढ़ने के लिए चलो हम जाहिल हैं। हाफिज ये क्या नमाज छोड़ दे, अगर सर कभी उतर जाए, हाफिज जवान साहब है उनसे पूछिए, अगर हालात ये एक टाइम अगर वो ना जाए तो यही काम करती है, ये हाफिज ही है, ये जाहिल, ये हाफिज, इससे बढ़िया हम तो जाहिल है, इससे बढ़िया है, हम नमाज नहीं पढ़े, हम जाहिल है, ये तो पढ़े लिखे नमाज छोड़ दीजिए, लोग ऐसे कहते हैं ना, तो भी उतार दिए ये हम तो जाहिल है, हम तो जाहिल है। मतलब इतना जानता है कि नमाज ना पढ़े तो गुनहगार है, तो इस बुनियाद पर हाफिज जी को कह दिया कि ये हाफिज होकर नमाज छोड़ दिए, हम तो जाहिल है। ये नहीं पता है कि मरने के बाद कुबैयाची होगी, तुझसे सवाल किया जाएगा तू जाहिल क्यों बना? क्या तेरे वक्त में, तेरे गांव में, तेरे इलाके में आलिम नहीं थे, मदरसे नहीं थे, मस्जिद नहीं थी, मस्जिद में इमाम लाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं था, तू बेटी की शादी में खर्च करेगा 50 लाख रुपए, बेटे की शादी में उड़ाएगा 1-2 लाख की लाके गड्डियां उड़ाएगा, खूब नाचेगा, डीजे करेगा, बाजा करेगा, हराम काम करेगा। और मस्जिद के इमाम को इमाम रखने के लिए जरूरत पड़ जाए तो अगर गजूल पीछे 500 रुपया लगा दिया जाए तो झगड़ा कर लेगा। 500 के दे हो, कहां से बात की है, 500 के दे, मर जाओ डूब कर। जिस गांव की मस्जिद को लोग आबाद ना कर सके उस गांव का घर खूबसूरत बने, अच्छी बात नहीं है। गांव की मस्जिद में छप्पर पड़ा हो और आपके घर में एसी लगी हो, पंखा हो, कूलर एकदम मस्त हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। पहले अपनी मस्जिद को खूबसूरत बनाइए, अपनी मस्जिद को लाजवाब बनाइए, अल्लाह आपके घर को लाजवाब यहाँ नहीं जन्नत में बनाएगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने मस्जिद में एक तीतर के घोंसले के बराबर हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में खूबसूरत महल तैयार करता है। मस्जिद को आबाद करेंगे तब फायदा होगा। और सुनिए, तो मेरा आखिरी बात सुन लीजिए क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, मैं दूर तक ले जाऊंगा, तो इतनी बात याद कीजिए। पहली चीज आप दिल खोल के बताएं कि हुजूर पर अकीदा हमारा आपका कैसा होना चाहिए। हुजूर पर अकीदा ये होना चाहिए हम सबके दिल में कि हुजूर हमारे हम सुन्नियों के जान से ज्यादा करीब हैं। कितना? हुजूर से मोहब्बत हम करते हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब हुजूर हमारे करीब है। ठीक, जब हुजूर को हम मानते हैं, पता ये हुजूर क्या हम जो कुछ कर रहे हैं क्या हुजूर नहीं देख रहे हैं? मैदाने महशर में हमें जब नफ्सी नफ्सी के आलम होगा उस वक्त हमें कौन बचाएगा बताइए? बैठे 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 मेरी बात सुन लीजिए, दुआ करें अल्लाह एक भी आदमी अगर इस पर कबूल अमल कर लिया तो मेरा आना कबूल है, तमाम लोगों का आना कबूल है। बस एक बात सुनिए आप, 5 मिनट और बात है, सुनिए और सुनिए जरा एक बार प्यार से कहते सुभान अल्लाह। 2-4 लोग बढ़ गए ना, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक ठाक है। सुनिए एक बात सुनिए, एकदम गौर सुनिएगा। जिस मजहब को आप मानते हैं उस मजहब में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा आपको जमात अहले सुन्नत में पैदा किया अल्लाह ताला ने, हमारे अहले सुन्नत और गामज़न है हम लोग, है ना, मसल के हक मसल के आला है पर गामज़न रहेंगे इंशाअल्लाह, है ना। सुनिए, तो पहली चीज हुजूर हमारे जान से ज्यादा करीब। तो बताइए अगर हम नमाज छोड़ते हैं, नमाज कौन ला के दिया हमें? जोर से बोले हैं, एक 8 बजे का बोला, अरे सब बोलिए ना। हाँ, इसलिए पूछ रहा था कि याद अपने बच्चों को कैसे बताया करें आप, है ना। हम लोग रोज पढ़ाते हैं, सुबह 50-60 बच्चे पढ़ाएंगे, फिर शाम को 70-80 बच्चे पढ़ाते हैं, मेरा काम ही यही है ना, रात दिन का मामला यही है। तो हुजूर जब नमाज मेरे आका मेराज की रात में गए, शबे मेराज कहते हैं हमरा, तो हुजूर जब आए तो नमाज जैसा तोहफा अल्लाह ने भेजा किसके लिए? हुजूर के नहीं भेजा, हमारे लिए, ताकि हुजूर ये तोहफा भेजे ना तो हम लोग इतने गुनहगार हैं, लेकिन रब कितना मेहरबान है। रब फरमाता है नमाज कायम करो, तो हुजूर फरमाते हैं जो नमाज कायम करेगा, ठीक है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जब जिस हुजूर को आप मानते हैं
اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ میدان محشر میں جب کوئی کسی کا شریک حال نہ ہوگا، یہاں تک آج ہم جس دوست کو مانتے ہیں یہ دوست ہمیں دھوکہ دے دے گا، یہ دوست کی دوستی چند دن کے لیے ہے، کب دھوکہ دے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ماں باپ ہمارے لیے روتے ہیں، ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میدان محشر میں ایک نیکی اگر کم ہو گئی، اس نیکی کے کم ہونے کی بنیاد پر اگر ہمارا جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا تو ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، ایک نیکی کوئی نہ دے گا۔ لیکن ایسے موقع پر جو آئیں گے حضور تو کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، جب حضور کہیں گے میں اسی لیے ہوں میں اسی لیے ہوں، بتاؤ وہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پتہ چلا جو نماز پڑھے گا اس کے نماز پڑھنے کی بنیاد پر حضور کو خوشی حاصل ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تب حضور کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ زور سے بولیں، تو کیا آپ حضور کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اگر تکلیف دیں گے تو کیا میدان محشر میں بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا میرے دوست۔ لیکن خیال رکھیے گا اگر ہم گنہگار ضرور ہیں، گناہ ہو رہا ہے، حضور کے صدقے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ حضور کے صدقے آدم کی توبہ قبول کیا، تو آپ بتائیے ہم اور آپ کی توبہ کیوں نہ قبول کرے گا؟ آگے ایک بات اور سن لیجیے، حضور سے اگر محبت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم عرش پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، لیکن ہمارے امتیوں کے لیے اللہ کتنا مہربان ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ حضور فرماتے ہیں میری معراج یہ میں آسمانوں میں گیا کراس کر کے، کہاں؟ اللہ سے ملاقات ہوئی، لیکن ہماری وہ معراج ایک بار ہوئی نا۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں کی معراج دن بھر میں 5 مرتبہ ہوئی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم رب کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ طاقت و قوت میری آنکھوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے نماز پڑھا کریں۔ اب آخری بات کہہ کے گزر جاؤں، پھر کبھی موقع ہوگا تو صرف تقریر کروائیے گا، آپ تو نظامت بھی کر دیے ہیں، ہے نا؟ تو ہاں، کیونکہ یہ خطیب بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میں اتنا ٹائم دیتا جا رہا ہوں، اس لیے آخری یہ بات سنیں اور دل سے دعا کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پہلی بات کیا تھی کہ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دیں گے؟ موبائل سے بچائیں۔ جو لوگ قرآن شریف نہ پڑھے ہوں آپ سب سے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے قرآن شریف پڑھ لیں۔ اب آسان طریقہ قرآن شریف پڑھنے کا ہے، آپ کا موبائل ہے، رضوان صاحب یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو جس کو نہ آتی ہو، اگر نہ پڑھ پاتے ہوں، میں کہتا ہوں 1 مہینے میں اردو پڑھانے گھنٹے میں لیتا ہوں، 1 مہینے میں آپ چاہیں موبائل سے واٹس ایپ پڑھ لیجیے۔ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، میں بیٹھ کے کلاس کرا رہا تھا، بچے جو ہیں واٹس ایپ سے کلاس کرا رہا تھا، میں بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، کلاس کرا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کئی بچے جڑے ہوئے ہیں، آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مت کہیے گا کہ ہم جاہل ہیں۔ اچھا جاہل کا شرم نہیں آتی ہے نہ، مرنے سے پہلے پڑھ کے جائیں، جاہل بن کے نہ جائیں۔ دوسری بات یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچہ مرنے کے بعد، آپ کے بوڑھا ہونے کے بعد یہ بچہ کسی کے سامنے یہ نہ کہے ہم کا بتائیں ہمارا ابا جاہل خود ہی رہا، ہم کو نہیں پڑھائیں، تکلیف نہ ہوگی آپ کو، ہاں؟ اس لیے بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی ہی میں اپنے بچوں کو پڑھا دیجیے۔ دو بات۔ تیسری بات میں نے یہ کہا کہ اپنی مسجد کو آباد کریں، اور جس گاؤں میں مسجد ہو اور مدرسہ نہ ہو یہ خطرہ ہے، یہ ہوگی خطرہ۔ آج ہی آپ وعدہ کیجئے کہ اپنے گاؤں میں ہم مدرسہ بہت جلد انشاءاللہ تیار کریں گے۔ کتنے لوگ کا وعدہ ہو رہا ہے؟ ہاں اٹھا کے بتائیں۔ کتنے لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم مدرسہ قائم کریں گے انشاءاللہ؟ آسان طریقہ بتاؤں، آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ 4-6 لاکھ روپے لگ جائے گا نا، آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنے دل میں سب سے پہلے کسی چیز کا ارادہ کرے تو مضبوط ارادہ کرے۔ کیا کرے؟ ارادہ ہمیشہ مضبوط رکھے، اس کو پورا کرنے والا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، رب پورا فرماتا ہے۔ بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بھروسہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کیا کریں گے؟ ارادہ کریں گے۔ حضور ارادہ کر کے نکلے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگ کنکر مارتے، پتھر مارتے، پریشان کرتے،
हुजूर ऐलान करते, लोग करीब आते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लोग सोच रहे थे इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। जब एक थे तो एक को कोई का न खत्म किया, 1 लाख हो गए। अब तो 2 अरब से कहीं ज्यादा है। क्या खत्म तो नहीं होगा? जब खत्म होगा तो कयामत आ जाएगी, कभी नहीं खत्म होगा। परेशान मत होइए, बस हाँ हम जो कर रहे हैं अपने हाथों से गुनाह, इसी गुनाह का जो मामला हो सकता है वो हमें मिल रहा है। मतलब ये, अगर आज हमने अपनी मस्जिद को सिर्फ 2 रकात जुमा के लिए बनाया है तो उसका हाल ये है कि हमारे चेहरे से रौनकें छीन ली गई है, हमारे दिल से जो मोहब्बत थी वो छीन ली गई है, जो दिल रोशन था वो काला हो गया है। अगर हम जिस दिन अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे और ये ऐलान करेंगे ये मस्जिद सिर्फ जुमा के दिन 2 रकात के लिए नहीं है, बल्कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो नबी नमाज पढ़ता हो, और वो नबी जो मौलाए कायनात की नमाज असर कदा हो जाए, एक वक्त की नमाज अगर कदा हो जाए तो उसके लिए हुजूर फरमा दे तो सूरज को वापस आना पड़े। क्या सूरज को वापस आना पड़े? मेरे दोस्त जरा बता, हुसैन आजम के नाम पर हुसैन हुसैन कहने वालों, सिर्फ हुसैन हुसैन कहने से काम ना चलेगा। अगर वाकई दिल में मोहब्बत है और आप भी चाहते हो कि बेला के आने वाली नस्लें कामयाब रहे, अपने माँ बाप के नाम पर दुआ करते रहे, अपने हुजूर का नाम बुलंद करते रहे, हुसैन आजम का नाम बुलंद करते रहे, साबिर कलीरी का नाम बुलंद करते रहे, वारिस तेवा का नाम बुलंद करते रहे, कुरान हाथों में लेकर के कहते रहे कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। क्यों? इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अगर ये पैगाम आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये पैगाम देते रहें आने वाली नस्लों तक, तो क्या करना पड़ेगा? इरादा पक्का करे, अपने आप को नमाजी बनाए और नमाज फजर पढ़े, बैठकर मस्जिद में 10 मिनट कुरान की तिलावत करें। 2 नहीं कहता पूरा कुरान पढ़िए, 5 आए 10 आए जो मैसर हो उतना ही, लेकिन रोजाना पढ़े। और अपनी इन अम्मालों को, अपनी बहनों को जो सिर्फ चाय चाय चिल्लाती है ना, गरियाती है अगल बगल पड़ोसियों को, इनको बताइए कि जबान पे लगाम दीजिए और अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की जिंदगी का मुताला करवाइए, उनको पढ़वाइए। यही बच्चियां जब सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ेंगी, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेंगी, तो ये बच्चियां हयादार हो जाएंगी। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पर कि वो बच्ची निकल गई, वो बच्ची निकल गई। कॉलेज में आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन अपनी बच्चियों को सबसे पहले सैयदा फातिमा की जिंदगी को बताइए। इसलिए क्या करेंगे आप? आखिरी बात क्या थी? इल्म बच्चों तक पहुंचाएंगे। मैंने आपसे वादा कराया कि मदरसा जल्द ही कायम। देखिए मदरसा उसी वक्त कायम कर सकते हैं आप जब आपके दिल में इश्क रसूल होगा, जब आप जानेंगे कि हुजूर मेरे हुजूर हमारे करीब है, जान से ज्यादा करीब हैं। जब इस ख्याल के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। और कुछ नाहंगार, कुछ खतरनाक बेहया लोग आज भी मौजूद हैं जो इसी जबान से अल्लाह कहते हैं और इसी जबान से, इसी होंठ से मिलाकर शराब पीते हैं। कुछ ऐसे नौजवान बच्चे भी हैं, चच्चे के साथ बच्चे भी हैं, जो इन्हीं होंठों से कहते हैं या हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ना। फिर जाकर के एक बोतल 70 रुपए वाली एक को आया जो क्या उसको स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, वो उसमें अल्कोहल है, मतलब बियर। फिर क्या कहते हैं? बियर पीते हैं। कहते हैं वो तो बियर है हजरत, उसमें नशा नहीं है। अब कम वक्त क्या तो हम लोगों को पढ़ाएगा मौलवी लोगों को? मतलब ये कि हमने नहीं देखा है कि जब आम का पेड़ होता है उसमें पहले टिकोरा आता है। क्या आता है? टिकोरा। तब उसके बाद उसको टिकोरा कहते हैं, फिर उसके बाद बहुत बड़ा होकर आम कहते हैं, और जब एकदम पक गया तो पक्का आम कहते हैं। ये हम लोग को पढ़ाएगा, हम लोग को नहीं पढ़ाते हैं। तो हकीकत ये है कि वो जो फरा था आम के पेड़ में वो आम ही है। अब चाहे जो टिकोरा कहो
चाहे उसको आम कहो या पक्का आम कहो, ऐसे जिसमें ये अल्कोहल है, नशा है, वो शराब ही है। अब तुम बियर कहो, स्टीन कहो, उसको शराब कहो। तुम नाम बदल करके मौलवी को गुमराह कर सकते हो, अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेगी। इसलिए शराब तुम्हारे पेशाब जितना नापाक है, उससे भी ज्यादा नापाक वो शराब है जो तुम मुंह में लगाते हो। किस अंदाज लगाते हो यार? जो लगाता हो, जो शराब पीता हो, मैं तो कहता हूं कि पूरे गांव से उसका बाइकाट किया जाए। लोग सोचते हैं ये कि मौलवी कोई घटना पड़े उसको बाइकाट करो तुरंत, लेकिन हकीकत ये है कि जो अपने परिवार में और गांव में जो शराब को आम कर रहा है, उसको बाइकाट किया जाए, उसके मरने जीने से बाइकाट कर दिया जाए। देखिए औकात मन चल जाएगी। एक अन्य शराबी मर जाए, उसके जवाब कोई न जाए, कब्रिस्तान कोई न खोदे, नानी हटा जाएगी, उसका बेटा कभी शराब नहीं पिएगा। कानून लगाइए ना सर। इसलिए मैं कहता हूँ फिर कहीं मौका मिलेगा मुझे जो मौजूद दीजिएगा, इंशाल्लाह बोलूंगा। इसमें बहुत सारी बातें आ गई। मुझे रिजवान भाई ने बहुत कुछ बताया था कि दुआ करें अल्लाह ताला इन तमाम बातों को हमें फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस गाँव वालों को मौला जल्द अज जल्द अपने जज्बात से, अपने मोहब्बत से मौला मदरसा कायम करने की तौफीक दे, सबको ताकत और कुव्वत दे मौला, सबको अपनी मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ भाई शहंशाह तरन्नुम मोहतरम सदर रजा नक्शबंदी